جينا هي المشروع نتاعها في الشمال الغربي، تحاول كوغ الشمال الغربي. ساعة مرحبا بك ابتهال. يعيشك مرحبا بك. شكرا لك. Merci. شكرا. Merci, ça fait plaisir en fait d'être présente avec vous et surtout dans le cadre d'entrepreneuriat féminin. شكرا لك. Merci. شكرا لحضورك معنا. المشروع نتاعك دونك شو اسمه بالضبط؟ Alors مشروعي هو اسم المشروع finalement en fait c'est une extension de la société Arbalia. أساسا on fait la valorisation تثمين التين الشوك البيولوجي l'huile de pépin de figue de Barbarie et surtout en fait en essayant de lui donner d'autres perspectives que être une huile végétale brute معناها تتباع. Donc là نحن الحقيقة en fait le projet d'extension en fait se base sur une valorisation sur des crèmes et des lotions qui sont innovantes et surtout تبدا فيها طابع طبي. Donc en fait on veut entrer dans ce créneau là parce que l'huile de pépin de figue de Barbarie c'était conçu essentiellement pour la cosmétique. للتجميل لكن ماهوش داخل في المستحضرات الطبية alors que suite à des recherches et puisque en fait je suis dans le domaine de recherche en tant que docteur en sciences biologiques et biotechnologie. Oui, voilà. Donc essentiellement tous les produits internes sont issus de pratiquement de recherche scientifique. Donc on essaye de mettre en valeur les produits, les effets نتاعهم surtout et نثمنوا اللي هما l'originalité نتاعهم اللي هما des plantes tunisiennes. Donc on veut valoriser le patrimoine végétal tunisien tout en donnant un aspect sérieux, luxueux et surtout en fait bénéfique. واضح. بالنسبة ليك اليوم هل تحس أنه في المجال متاعك أو مجال آخر فما تعطيل خاطرك امرأة معناتها ريادة الأعمال النسائية هل هي أصعب؟ هي نعرف صعيبة على ليزونتربرونور، هل هي أصعب؟ كما قلت قبيليك فما أرقام معناتها في العالم مش حتى باش نحشموا معناتها في العالم الكل، في الدول الكل، على الدول المتقدمة مثلا نسخيسكو على موضوع التمويل ديما شافوا بالأرقام يمشي أقل. المهم تشوف فما صعوبات وبصفة عامة شنو التحديات قدام un entrepreneur في بلادنا معناتها؟ Alors, il faut dire en fait que le domaine de culture, معناها احنا agriculture plutôt, puisqu'en fait انت خاطر في قطاع فلاحة. فلاحة. Donc le projet نتاعي c'est essentiellement végétal, معناها فلاحة. Donc puisqu'on fait la plantation des plantes aromatiques et médicinales, نزرعوهم. خاطركم تزرعوا voilà الهندي surtout نجمعوه ومعناها ونثمنوه. On fait la transformation en huile en vinaigre et tout, نحولوه. وزيت وخل et ensuite finalement on a la valorisation des produits cosmétiques naturels. En fait أكثر تحدي الحقيقة c'était en fait d'être en tête de projet en tant que femme وديما معناها en contact avec الفلاحة مع الخدامة معناها ديما عرفت être dur c'est pas ça. Une femme c'est pas ça porte معناها ça marche pas très bien mais finalement il faut s'imposer quand même معناها il faut avoir la tête d'un entrepreneur responsable qui gère tout voilà et surtout معناها يلزمك عندك لا فيزيبيليتي عندك يلزمك كيفاش تطور المشروع نتاعك تخرج منه من القطاع اللي هو البازيك اللي هو مش نخرج زيت ومش نخرج خل يلزمني ندخلوا l'innovation et surtout je dois mettre ma touche voilà donc j'ai essentiellement la touche en fait de Arbalia c'est l'innovation sur la formulation puisqu'on c'est nous en fait qui maîtrise la formulation et surtout تعطي un effet مش موجود قبل نحاولوا سورتو كيما قلت لك ندخلوا في لي كومبوزيسيون زيت الهندي لي زويل فيجيتال اوسي دوريجين تونيزيان مش معروفه زاده برشا في كيما en fait عندنا باغ اكزومبل زيت الكظوم مش معروف برشا في العالم فينالمون مي هو il peut être un équivalent تاع une autre huile نستوردوا فيها باللورو دونك اوتون نستعمل une huile معناها تونيزيان كو نجيب بالعمله صعبه عندنا اوسي زيت كظوم قلت الكظوم دونك En fait, c'est une huile تعاون برشا en fait sur l'amélioration de la circulation sanguine. بس تعملوا شنو في التطيب؟ لا فما فما في الشمال الغربي فينالمون يستعملوه ياكلوا يستعملوه كوميتون كيما ناكلوا زيت الزيتونه يستعملوا زيت الكظوم عنده دي زيفي بينيفيك على القلب surtout يحسن الدوره الدمويه et en plus en fait il a des effets anti-inflammatoires. احنا essentiellement الحقيقه on le valorise في les produits اللي هما antalgiques, anti-inflammatoires qui améliorent la circulation sanguine. Après زيت الهندي aussi donc là هو توا واخذ généralement que le volet cosmétique على خاطر il est très riche en vitamine E
en oméga 6 et 9 et plein d'antioxydants. Il y a le rajeunissement de la peau et surtout anti-âge, anti-cerne. Donc ça donne de la bonne mine, le rajeunissement de la peau aussi. Mais aussi, حبينا ندخلوا l'effet antioxydant pour la cicatrisation. اللي حاجة هي مش معناها متداولة مش متطرق ليها. Donc هما في العالم الكل توا حتى lorsqu'on participe par exemple في des foires internationales et des salons professionnels. Donc on fait de l'effort pour promouvoir à cette huile-là. Mais en temps en fait de présenter une crème ou un prototype ou un produit fini qui contient finalement ça et vous permettez aux gens de tester. Donc vraiment, je vois la différence, surtout avec des experts. La différence, elle se marque. يعطيك الصحة. ان توكا في الاخر ما قلتليش شنو هو التحدي ممكن اللي اليوم كان نحسنوا فيه او حاجه معناتها مشكل كان نقابلوا حل معناتها ينجم يسهل حياتك كانتربرونور. L'accessibilité au financement. En fait, finalement, en fait, je m'adresse à tous les établissements. Vraiment, il n'y a pas en fait. معنا ضيوف وهوني كي نشوف فما برشا تمويل وفما فلوس. هل هو l'entrepreneur مش قاعد يشوف ولا موجودين ولكن l'information هي ما توصلش بالباهي معناها en fait c'est pas ni la motivation qui manque ni les idées qui manquent mais en fait c'est le manque d'information qui circule dans un réseau un peu restreint. Il faut dire en fait que par exemple lorsqu'on s'adresse مثلا المراكز الأعمال donc on veut bien finalement avoir l'information dès le début. How je peux avoir إذا ما عنديش مثلا une alternative avec la BTS, j'ai une autre alternative telle. Il y a d'autres projets et d'autres par exemple برامج يقع lancement عليهم ما نسمعوش بهم très facilement. On tombe par exemple au hasard sur les projets et c'est ça en fait le petit souci de tous les entrepreneurs tunisiens finalement avec tous les problèmes en fait que نتاع تحديات التمويل التسويق c'est ça donc essentiellement ça. يعطيك الصحة. شكرا ليك. نواصل وحنا اونفونشيني. شكرا ليك يعطيك الصحة. اونفونشيني مع ضيفتنا الاخرى كما قلت نختموا معاها يمامة بجاوي.